रेसिज्म, इस लफ्ज से तो आप तो वाकिफ होंगे। रेसिज्म, इसको उर्दू में नस्ल परस्ती कहते हैं, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्ली तफरीक, खबरों में इसका बड़ा चर्चा होता है। और ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं है, एक दो मुल्कों की बात नहीं है, ये बीमारी जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है। और ये आज के दौर की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी कहानी है। और इतनी पुरानी कहानी है जितनी ये जब एक मखलूक ने ये कहा था कि अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन तीन व खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। ये कहानी जब से शुरू हुई है, और यही असल रेसिज्म है। यानी यही जो अना खैरुम मिन्हु, मैं तुमसे बेहतर हूँ, और ये कौमों के दरमियान भी है और कौमों के अंदर भी होती है ये। तो ये तारीखी जुमला जैसे आपको मालूम है इब्लीस का था। इब्लीस, मैंने शुरू में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा तो था, लेकिन कमबख्त का नाम आ ही गया शुरू में ही। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े से ये बताया है कि ये सिफत जो है रेसिज्म, नस्ल परस्ती, असल में शैतानी सिफत है। ये इंसानों को बताना मकसूद था, लेकिन ये मेरे आज के बयान का मौजू नहीं है। इब्लीस का जिक्र करना मेरा मकसद ये था कि उसकी असलियत बताना था। तो आज का बयान का मौजू दरअसल है इल्म और तालीम की अहमियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और अल्लाह की नज़र में इल्म और तालीम की फजीलत। तो इंसान की जो तारीख शुरू हुई है वो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से शुरू हुई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो शुरू हुई है वो शुरू हुई है वही के नुज़ूल से। ये दोनों का जिक्र मैंने एक साथ क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कि दोनों का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है। दोनों के शुरू में अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही अहम पैगाम दिया है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज, सबक मिलता है इसमें। दोनों वाक़यात में हमें इल्म और तालीम की अहमियत का सबक मिलता है, और यही आज मेरा मौजू है। पहले शुरू करते हैं आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से। मुख्तसरन ये कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसका जिक्र कुरान में सिर्फ एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा अलग अलग सूरों में बयान किया गया है। सूरह बकरा, जैसा कि मालूम है कुरान की जो तरतीब दी गई बाद में, वो सबसे पहले सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा आता है। तो इसी सूरह में अल्लाह ताला ने हमें इब्लीस का तारुफ करवा दिया। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। हमने मलाइका को कहा कि आदम को सजदा करो, सब ने किया सिवाय इब्लीस के, उसने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से था। ये आयत नंबर 33 थी। इससे पहले आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने बताया वह अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को सारी चीजों के नाम बता दिए। फिर सूरह आराफ में कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, वही अल्फाज आगे कहा काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। ये वही अल्फाज जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं बेहतर हूँ उससे,
میں بنا ہوں آگ سے اور وہ بنا ہے مٹی سے۔ سورہ کہف میں پھر آتا ہے وہی الفاظ، اور آگے کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اور یہاں ایک چیز اور ایڈ کیا، اور کہ وہ شیطان اور اس کی ذریت تمہارے دشمن ہے۔ پھر سورہ ہجر میں آیت 28 سے 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روح پھونکی ہے آدم کے اندر، اس کے بعد ہم نے سجدہ کرنے کو کہا، سب نے کیا سوائے ابلیس کے، اور وہی وجہ بتائی کہ یہ بشر ہے، میں مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے۔ اس واقعے کو اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ جو انسانی تاریخ کا جو سب سے فیصلہ کن واقعہ تھا یہی تھا، جس کے اثرات قیامت تک رہیں گے۔ اس واقعے کو اتنی تکرار کے ساتھ ریپیٹ کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سارے مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے سپیریئر مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور اسی بات کو ڈیمونسٹریٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اور اس واقعے میں ابلیس جو تھا وہ شیطانوں کا سردار تھا، وہ ایکسپوز ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عدو مبین، انسانوں کا کھلا دشمن ڈکلیئر کر دیا، اور وہ اور اس کی ذریت کو عدو مبین کہا۔ اللہ نے تو فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس جو تھا وہ جو بہت ہی تابعدار، اس وقت تک بہت ہی فرمانبردار مخلوق تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب بھی تھا، تو یہ حکم سجدہ کرنے کا اس پہ بھی کیا گیا۔ تو اس واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس قصے میں بہت سے پہلو ہیں، بہت عبرت اور سبق ملتا ہے ہمیں۔ اس میں ایک تو ابلیس کو ایکسپوز کرنا تھا، اس کے علاوہ تکبر کو نمایاں کرنا تھا۔ ابلیس کا جو تکبر تھا، جو اصل وجہ بنی اس کی، جو سپیریورٹی کمپلیکس آیا تھا، جو ریشل ڈسکریمنیشن اس کے اندر آ گیا تھا، اس کی اصل وجہ تکبر ہے۔ اب میرا فوکس جو ہے صرف ایک پہلو پر ہوگا۔ سجدے کے حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہ اسٹیٹس کو کس طرح ایلیویٹ کیا، کس طرح ان کا مقام بلند کر کے دکھایا۔ سورہ بقرہ میں جیسے میں نے پہلے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم کو سارے چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی نالج سے آدم علیہ السلام کو ایمپاور کیا۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ صرف نام ہی نہیں دکھا دیا، یعنی یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ ستارے ہیں، یہ پانی ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ ہوا وغیرہ، بلکہ ان سب چیزوں کی پراپرٹیز اور جو خصوصیات ہیں وہ بھی سکھا دیے، اور سب سے بڑی بات علم حاصل کرنے کی صلاحیت بھی آدم علیہ السلام کو دے دی، اور اس کے صفحے سے سارے انسانوں کو۔ تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو برتری حاصل ہوئی، حالانکہ خاصیت میں آگ جو ہے، جو جن جس سے بنا تھا، آگ مٹی کے مقابلے میں زیادہ پاورفل ہے، لیکن ویٹیج جو دی گئی ہے وہ ہے نالج کو، علم کو۔ اب دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز کیسے ہوا۔ ویسے تو پورا قرآن مجید 23 سالوں میں رفتہ رفتہ نازل ہوا تھا، مختلف موقعوں پر الگ الگ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد اس کو یکجا کیا گیا، اور اس سلسلے میں وحی کی جو شروع ہوا وہ غار حرا میں، اور اس کے شروع کے الفاظ جو پہلی آیتیں ہیں وہ ہیں اقرا، علم اور تعلیم کی بات سے شروع ہو رہی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق
खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पढ़ो, बल्कि ये लफ्ज़ तो 3 दफ़ा दोहराया गया, क्योंकि हुजूर ने जवाब दिया था मा अना बिक़ारी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जिब्रील ने उनको सीने से लगा के बार बार कहा इक़रा इक़रा। तो इक़रा, अल्लाह, पढ़ो अल्लाह के नाम से, तुम्हारे रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया और इंसान को गाढ़ी मट्टी से बनाया। पढ़ो, तुम्हारा रब करीम है जिसने तुम्हें कलम का इस्तेमाल सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो उसे पता नहीं था, जो उसको मालूम नहीं था। यहाँ पर इन आयतों में देखिए 2 दफा इक़रा का लफ्ज आया है और 2 दफा अल्लमा का लफ्ज आया है। इक़रा, पढ़ो, पढ़ो यानी ओरल, जबानी की बात हुई है। फिर एक कलम आ गया, कलम सिंबल है, अलामत है लिखने का, रिटन, तहरीरी इल्म का। इन 2 के अलावा सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने एक और डायमेंशन भी बता दिया, अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने बयान, कम्युनिकेशन, गुफ्तगू करना, ये भी अल्लाह ताला ने सिखाया। तो यहाँ देखिए सारे डायमेंशन कवर हो गए हैं, ओरल, रिटन और कम्युनिकेशन। इक़रा का हुक्म नोट करें, इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि इक़रा का हुक्म उस नबी पर हो रहा है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं था। इंसान को कौन पढ़ना लिखना सिखाता है? सबसे पहले माँ बाप सिखाते हैं, उसके बाद ट्यूटर, टीचर, उस्ताद, उसके बाद उलमा, स्कॉलर्स और प्रोफेसर या दूसरे आला तालीमी याफ्ता लोग यही सिखाते हैं। लेकिन असल जो सिखाने वाला है वही है जिसने हमें इसकी सीखने की सलाहियत दी है। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लाह ताला ने इंसान को वो सिखाया जो उसको मालूम नहीं था। फरिश्तों ने कहा था जब इंसान को तख्लीक कर रहा था और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए थे और फरिश्तों से कहा था अब तुम सुनाओ, तो फरिश्तों ने कहा था मा इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें वही कुछ मालूम है जो आपने हमें सिखाया है। यहाँ एक बात और बताता चलूं कि इल्म से जो मुराद है वो दीनी भी है और दुनियावी भी है। असल में वो ये है कि मटेरियलिज्म और मादा परस्ती जिसको कहते हैं ने इल्म को जो है सेकुलराइज कर दिया है, यानी दीन और दुनिया को अलग अलग कर दिया है। 8वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक इस्लाम का गोल्डन पीरियड कहलाता है। साइंस और ह्यूमैनिटीज के हर शोबे में, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, लिटरेचर, पोइट्री, मेडिसिन, सर्जरी, सब में मुस्लिम स्कॉलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विकिपीडिया में बहुत बड़ा चैप्टर है इस दौर के बारे में, इन स्कॉलर्स के बारे में। इसमें सबसे अहम बात जो है वो है मुसलमानों के जो इल्म में इतनी कामयाबियां हुई, इतनी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन जो हुई है, इसकी वजह क्या थी। तो विकिपीडिया ने 3-4 वजूहात बताई हैं। उसके सरे फहरिस्त जो है वो है रिलीजियस इन्फ्लुएंस। इसकी वजाहत उसने की है कि कुरान और हदीस की जो तालीमात से इंस्पायर हुए थे ये लोग, यानी कुरान और हदीस में इल्म पर इतना जोर है, इतनी ताकीद है, इससे लोग मुतासिर होकर फिर तहकीक किया था हर शोबे में। एक मिसाल दे दूं मैं, फखरुद्दीन राजी नामी एक स्कॉलर थे जिन्होंने कुरान की अजीम शान तफसीर लिखी है और सिर्फ सूरह फातिहा पर उन्होंने 200 से ज्यादा सफ़े लिखे हैं। इसके अलावा इनकी तहकीक है मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में। इस तरह ऑल राउंड स्कॉलर्स गुजरे हैं जो दीन और दुनिया के उलूम में महारत रखते थे। जब मगरिबी दुनिया अंधेरे में थी, यानी
ان کا ڈارک ایجز کے نام سے مشہور ہے وہ دور. اندھیر بالکل جہالت میں تھے تو اسلامی دنیا کا وہ گولڈن پیریڈ تھا. پبلک لائبریریز، پبلک ہاسپٹلز اور پبلک یونیورسٹیز یہ سب ہوا کرتے تھے مختلف ملکوں میں. بغداد میں، ڈمسکس میں، کائرو میں، غرناطہ میں، علم کے ہر شعبے میں وہاں پر مرکز ہوا کرتے تھے. جتنے نامور اور چوٹی کے مسلمان سائنٹسٹ گزرے ہیں، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو یا فزیکل سائنس ہو، سب کے سب دیندار بھی تھے اور دنیا کی علوم کے ماہر بھی تھے. اب کس کس کا نام لیا جائے؟ ابن سینا، ابن رشد، ابن حیثم، ابن خلدون، الزہراوی وغیرہ وغیرہ. ابن سینا جو تھے وہ فزیشین بھی تھے اور فلاسفر بھی تھے. انہوں نے ایک مشہور انسائکلوپیڈیا بھی لکھی ہے. الخوارزمی میتھمیشین بھی تھے اور ایسٹرونامر بھی تھے. انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں. الفارابی، ایرسٹوٹل کے بعد وہ سب سے بڑے فلاسفر یہی تھے، اور اسی طرح بہت سارے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غور و فکر، تدبر، کرٹیکل تھنکنگ کرنے کو صرف انکریج ہی نہیں کیا بلکہ تاکید بھی کیا ہے کہ آسمان کو دیکھو، زمین، پہاڑ کی طرف دیکھو کیسے بنائے گئے ہیں. دنیا کی سیر کرو، سیرو فی الارض، دنیا کی سیر کرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہوا. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوائے کسی کو دوست، کسی کو مددگار، ولی بناتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی اپنا گھر بناتی ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ مکڑی جو ہے، مکڑی کا جال جو ہے سب گھروں میں سب سے کمزور ہوتا ہے. اور پھر فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے دیتے ہیں، اس کو صرف علم والے سمجھتے ہیں. سورہ فاتر میں بھی آیت نمبر 28 ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء یعنی علم والے. اللہ کے بندوں میں جو علم والے ہیں وہی اللہ کا خوف رکھتے ہیں. ایک قول مشہور ہے کہ fear of Allah is the height of wisdom, height of knowledge. تو علم کی اہمیت اور علم کی جو فرضیت ہے کے بارے میں بے شمار حدیثیں ملیں گی. اب ان سب کو بتانا، بیان کرنا ممکن نہیں ہے تھوڑے سے وقت میں. اصل بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی المومنین علی کل مومن و مومنہ. ہر مومن مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتاتا چلوں کہ ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے. حضور نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب جو ہیں وہ اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن سوائے 3 باتوں کے جن کا ثواب جاری رہتا ہے. پہلا ہے صدقہ جاریہ، یعنی کوئی نیک کام آپ نے کیا جس کا فائدہ لوگوں کو ہوتا رہتا ہے. اسکول، مسجد، ہاسپٹل، یتیم خانہ وغیرہ وغیرہ یا تو بنایا یا تو آپ نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. دوسرا، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، ہر قسم کا علم یہاں مراد ہے جس سے نسل در نسل فائدہ پہنچتا رہے. اور تیسرا، نیک اولاد جو دین پر چلتے ہوئے والدین کی دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور والدین کے جو نیک کام ہیں اس کو جاری رکھتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں جنگ بدر کا. اس میں آپ دیکھیے گا کہ حضور کا کیا ویژن تھا علم اور تعلیم کے بارے میں. جنگ بدر کے بعد کا واقعہ آپ شاید سب کو معلوم ہی ہوگا. کفار قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس پر صحابہ کرام پہ بحث ہو رہی تھی. کسی نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان سے تاوان رینسم لے کے ان کو آزاد کیا جائے. لیکن حضور کا فیصلہ کیا تھا؟ حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پڑھے لکھے کفار تھے قیدیوں میں سے، وہ ہر ایک 10 لوگوں کو پڑھائی لکھائی سکھائے، پھر اس کو آزاد کیا جائے. یہ تھا
हुजूर का विजन कि क्या बात है कि और सोचें कि खुद उम्मी थे, खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी सोच तालीम के बारे में इतनी बुलंद थी। एक आखिरी बात बता दूं, तालीम के साथ जो है तरबियत वो भी ज़रूरी है। वो कौल आपने सुना होगा कि तालीम नहीं हो, अगर तालीम कम हो या नहीं हो मगर तरबियत अच्छी हो तो तालीम की कमी जो है वो तरबियत पूरी कर देती है। लेकिन अगर तालीम जितनी भी अच्छी हो, जितनी भी ज़्यादा हो, तरबियत अगर सही नहीं है वो तालीम बेकार है, फजूल है, कोई फ़ायदा नहीं है तालीम का। इसलिए तो अल्लाह ताला ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था ये दोनों काम दिए थे, एक तालीम और दूसरा तरबियत। और तरबियत जिसको कुरान ने तज़किया कहा, प्यूरिफाई, इस्लाह, तज़किया नफ्स का, अकीदे का तज़किया, सोच और फिक्र का तज़किया और जिस्म की तहारत भी, ये सब हुजूर ने की तालीमात में शामिल है। सूरह जुमा में आता है वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने उम्मीयीन में से और तुम्ही में से एक रसूल भेजा जो आयत की तिलावत करता है, तुम्हारा तज़किया भी करता है और तुम्हें तालीम भी देता है किताब की और हिकमत की। और इसी तरह सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने इसको अपना बड़ा एहसान कहा है। अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया जब उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इनको आयत की तिलावत करता है और उनका तज़किया करता है और किताबें और किताब और हिकमत की तालीम देता है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। तो तालीम और तज़किया ये दोनों का मिशन था हुजूर का। अब आखिर में मैं सूरह ताहा 114 की आयत से मैं ख़त्म करता हूँ। तो हुजूर को जो एक दुआ सिखाई गई थी, छोटी सी दुआ जो बच्चे को सिखाते हैं कि रब्बी कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब मेरे इल्म में इजाफा करना। इस दुआ के पीछे जो पस मंज़र है, जो सबब नुज़ूल है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुजूर को हमने तो विजन की बात की थी ना, हुजूर के अंदर इतना शौक भी था, इतना एंथुजियाज्म था सीखने का, पढ़ने का। जब भी वही नाज़िल होती थी तो जल्दी जल्दी याद करने के लिए इसको जल्दी जल्दी दोहराते थे। ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने इनको टोका और कहा हुजूर से, कुरान में ये दर्ज है कि आप इससे पहले कि वही मुकम्मल हो आप जल्दी मत करें सीखने की। बाद में अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि जिम्मेदारी हमारी है आपको सिखाने की, और उसके साथ ये दुआ सिखा दी, आप ये दुआ करें कि कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। रसूलुल्लाह के विजन और जिक्र तो हुआ, कितने सारे हदीस हैं इसके बारे में, उसका भी मैंने जिक्र कर दिया। और अब सबसे आखिरी बात मैं कहता चलूँ, इल्म के साथ जो है अमल भी होना लाजमी है। इल्म बगैर इल्म के, बगैर अमल के, इल्म और अमल देखिए, इल्म आइन लाम मीम और अमल आइन मीम लाल, वही 3 हरूफ हैं, दोनों में आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। इल्म जो है बगैर अमल के वो भी बेकार है, फजूल है और कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी एक अच्छी सी मिसाल है किसी ने दी है कि बगैर अमल के इल्म जो है उसी तरह है जिस तरह आपने गोया कोई अच्छी सी तकरीर में तहरीर की, कोई ख़त लिखा आपने किसी के नाम पे, वो चाहे वो मोहब्बत नामा हो, माँ बाप के लिए हो, भाई बहन के लिए हो, बीवी हो, किसी के लिए हो, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा लिखाई भी हो और कंटेंट भी, मजमून भी बहुत अच्छा हो। आपने लिखा, आपने लिफाफे में बंद किया इसको और आपने जाके लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया बगैर पता लिखे, बगैर लिफाफे पे पता लिखे आपने पोस्ट कर दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो कोई लेटर बॉक्स में पड़ा रहेगा, अपने डेस्टिनेशन को नहीं पहुंचेगा। तो इल्म बगैर अमल के इसी तरह है कि वो अमल अगर ना हो, सिर्फ इल्म हो, तो आप बेकार है आपके लिए ये सारा इल्म। इसका जिक्र अक्सर
مولانا توقیر صاحب بھی کرتے رہتے ہیں اپنے بیان میں. تو میں یہی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور عمل کرنے کی توفیق دے. شکریہ.